صلي وسلم على محمد وحسن به للمرام. أنا عبدكم يا أهيل الوفاء، وفي قربكم مرحم وشفاء، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بواصل ولو في المنام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بواصل ولو في المنام. اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام. اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروج لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى البن مسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء
أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأتك ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدهر من في بطنها بشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام
للرسالة من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا مدد النور وشعشع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع اللهم صل وسلم عليه أحمد طهرا وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لمعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istaqimu wa atadinu sawsafakum rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan saf, isi saf yang kosong. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tawajjahu ila Allah bi qulubikum asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Salli fadl syai'in barakatin muslim bil kiblati dan mamanin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فإنا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله
حمدنا 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 حمد لله الله أكبر 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرضى بها ربي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أعته بها زهري لا إله إلا الله أنس بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله عندها لكل شيء يجري الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء خلقت كل شيء وملكت كل شيء ورزقت كل شيء غني عن كل شيء قادر على كل شيء ولا يحتاج إلى شيء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا من بيده ملكوت كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تعذبنا على شيء ولا تسألنا عن شيء اللهم أخرج من قلوبنا كل كدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك وأمتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل وبالسحور على صيام النهار وبالتمر والزبيب على برد الشتاء. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa kembali berhadir di majelis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memberikan pengaturan waktu kepada kita sehingga waktu yang kita lalui setiap hari itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak kita beramal ibadah atau melakukan kegiatan-kegiatan mulai bangun tidur sampai kemarin mendekati waktu zuhur, sampai situ. Dan di antara sembahyang duha waktu zuhur nang digawi itu jasidin 4. Adakah yang ingat? Lawas de majelisnya ingat lagi. Nah, insyaallah ada hajaran tagawi dari nang 4 ini. Ujar sidin, jangan sampai kosong antara duha sampai ke kailullah. Hari ini membahas mengenai kailullah, yaitu tidur istirahat sebelum waktu zuhur. Nah, antara sembahyang duha yang dimaksud sini adalah isyraq, embah itu duha langsung, nah embah itu tuh sampai waktu jam 11-an tuh. Nah, panang digawi sudah kita bahas kemarin yaitu 4. Nah, pertama ujar sidin, amunnya engkau termasuk orang alim atau penuntut ilmu, maka gunakanlah waktu itu untuk mengajar, memberi fatwa, dan kalau talibul ilm tadi belajar agama. Nah, sampai ke waktu qailullah. Ini adalah amalan yang paling afdal ujar sidin. Nah, kemudian yang kedua, apabila engkau tidak sibuk dengan ilmu, maka sibukkanlah dirimu dengan ibadah seperti zikir, baca Al-Quran, salawat, dan lainnya. Itu ibadah hanya untuk dirimu saja, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, ujar sidin, yaitu menggembirakan hati-hati orang-orang muslim, idkhalus surur ala qalbi akhika, yaitu memasukkan rasa gembira, rasa senang, himung, mun bahasa kalua arai benar jan. Nah, ke hati orang-orang Islam dengan cara apa? Dengan cara apabila ada undangan tuh kita tulaki, yalah tuh menghimungi orang. Nah, bila ada undangan pengantinan kita tulak, bila ada bau mula kita hadir.
Ada orang acaraan di kampung, maka kita hadir. Jangan berzikir dahulu. Jangan batasbih tadi itu bilanya kadada nang acara nginto. Hanya tadi kita sibukkan diri kita dengan berzikir bertasbih. Mun ada acara nginto, orang bermaulidan maka kita hadir di situ. Orang pengantinan kita tulak pengantin. Orang bermula kita umpat juga di situ. Nah itu jersidin. Nah, atau yang sifatnya pribadi, ya membantu kawan, berurusan misalnya, mengurus napakah, kita orang nang bisa di dalam mengurus satu urusan tadi. Lalu kita mengawani kawan tadi membantu urusannya. Itu genal pahalanya. Orang nang bisa berurusan tadi sampai tambus misalnya lagi, itu 2 kali lipat pahalanya. Mau kada tambusnya urusannya, itu Abdullah bin Abbas beritikaf di Masjid Nabi, padahal itikaf wajib ditinggalkan sidin. Aku mendengar daripada orang yang sahibu hadzal kubur, orang yang berkubur di tempat ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menemani temannya untuk melakukan suatu hajat, ada urusan, ada keperluan, dikawaninya, dikadha, terkabulkan hajat tersebut atau belum terkabulkan, maka itu lebih baik daripada beriktikaf 10 tahun. 10 tahun. Nah, makanya Sidin Abdullah bin Abbas keluar Sidin pada masjid, batal dulu iktikaf karena bahasa pulang. Nah, itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat ujar Sidin yaitu bekerja dengan niat mencari nafkah gasan anak bini. Nang berdagang di pasar tempatnya ujar Sidin. Nang bahuma berarti di pahumaan. Nang begawai yaitu di kantor. Niat adalah untuk mencari nafkah dan itu termasuk ibadah. Namun ujar beliau di akhir daripada penjelasannya, apabila orang nang begawi tadi tidak meninggalkan sembahyang dan bahkan mampu menjaga jikir-jikirnya di tempat-tempat kerjanya, di tempat lalai seperti pasar, maka dia lebih afdal daripada apa yang kami sebutkan sebelumnya. Orang itulah berdagang sampai waktu ajan tinggalkannya, sembahyang jemaah. Nih ini orang-orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bahuma di hutan manuri, yalah. Nah, sampai waktu zuhur makanya ajan. Maka ajannya tadi dibanggakan oleh Allah di seluruh para malaikat. Berjamaahnya lawan bininya, lawan anaknya, lawan keluarganya, atau ada orang di situ berjamaah, maka pahala jemaahnya menjadi 50 kali lipat pahalanya. Amunnya dilanggar di masjid, di kampung, yang kayak biasa nih, itu pahalanya 25 sampai 27. Tapi bilanya di hutan ataupun di perumahan, Masya Allah, itu pahalanya jadi 50 kali lipat. Ada kawan kita bubuhan Buntok sana daerah pedalaman. Itu buahnya gawian mencari paikat. Cari paikat tuh bejokong. Jadi Ustaz aja supaya kami takana iman semangat nih, supaya kami berjamaah kawa sembahyang tuh. Jokong kami tadi kami rapatakan. Han, yalah di atas jokong aja kawa. Ya lamunnya handak, munnya ada hidayah. Mun ada hidayah di atas jokong kami rapatakan, seekong di muka aja jadi imam, nang lainnya di belakang. Julun hati-hati kalau minta tatajun narayla. Di atas jokong sembahyangan, berjamaah sembahyang. Nah, jersidin amun kawa di dalam pekerjaan tadi, karena biasanya tempat bekerja itu tempat lalai. Kawa berzikir, munnya masuk pasar, baca doa masuk pasar, maka itu pahalanya akan melebihi daripada amal-amal ibadah yang tadi kami sebutkan sebelumnya. 4 gini. Selain daripada 4 nih jangan digawi jersidin. Itu adalah tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang di sana sangat disukai oleh syaitan. Artinya kita tuh terpedaya oleh syaitan. Nah, hanya bila sampai sudah mendekati zuhur, apa nang digawi? Nah, ini sampai sini. Ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Ujar sidin, hendaklah engkau tidur sebentar. Qailullah itu tidur di siang hari. Apabila kebanyakan ulama menyebutkan yaitu menjelang waktu zuhur, 1 jam 45 menit sebelum azan zuhur, itu disunnahkan qailullah ataupun tidur
beristirahat sebentar. Nah, lain mulai jam 9, kailullah mulai jam 9 sampai ke zuhur. Tuh lain kailullah ngarannya yalah. Nah, kailullah itu 1 mat haja sebelum waktu zuhur. Supaya betul-betul ketika azan zuhur itu nih pikiran kita tuh tenang, plong, kada memikirkan apa-apa. Lalu kita mulai dengan sujud, rukuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Nah, lalu mudah napa? Mudah untuk khusyuk. Amunnya imbah di pasar Arba orang sudah ajan hanya bulik mulai pasar misalnya iyalah. Maka tadi habis penjualan hintalu kata ingat lagi menghitungi nang sembahyang zuhur. Ayo mau hitung hintalu wae, Allahu Akbar. Tadi jual hintalu tadi berapa rakli aja. Berapa harganya berapa menghitung tadi sampai ke waktu imbah sembahyang anang zuhur kada sadar, apalagi jadi makmum iyalah. Kada sadar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kada sadar. Nah, lapaslah kewajiban, lapas saja. Sembahyang tuh kayak apa jadi gawi anunya tuh lalai ke kita, kewajiban lepas. Nah cuman kada sempurna apa kalau kada sama Allah memberikan pahala lawan orang nang hadir khusyuk sarakaat, ada nang kada hadir keempatnya, ada nang hadir 2 rakaat, ada nang hadir keempat rakaatnya hadir, ada nang hadir mulai awal takbir sampai salam, beda. Ujar Nabi, sesungguhnya kalian keluar daripada sholat kalian tidaklah mendapatkan kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/2, 1/4, ada yang sempurna. Nah supaya tadi nyaman, hadir hati, kawa khusyuk, nah itu jangan bagesak-gesakan, ada kairullah. Bulik ha. Sebelum nang bila jam 11 kali lagi gawian tuh bulik bawa istirahat. Mung kada guring berabah barang. Iyalah menunggu waktu zuhur. Itu gunanya ujar Sidin, asta'inu, minta tolonglah dengan kailullah dengan tidur siang tersebut ala qiyamil lail, atas qiyamil lail, atas tahajud. Niatnya apa? Niatnya kaina supaya kawa bangun di malam hari. Selain zuhur tadi nyaman, hati tenang, kemudian juga membantu kita untuk bangun di malam hari. Mun kada buguringan siang tuh lah begawi mulai imbah subuh sampai ke isya itu bilanya tak andak di mana jadi kita andak kepala nih mengaruh aja lagi kada tahu lagi orang ajan subuh iyalah kalalapahan awak terlalu maksimal. Ujar Allah, ujar Nabi, istirahat nih awak nih diberikan waktu gesan istirahat siang supaya kau beribadah malam. Bila kita istirahat cukup di siang hari, lalu kawa beribadah di malam hari. Nah, wabisahuri ala siyamin nahar, dan minta tolonglah kalian dengan sahur. Artinya bersahur ala siyamin nahar, atas puasa di siang hari. Sambungan hadisnya ini. Wabitamri wazabibi ala bardisyita, dan dengan memakan kurma, wazabib, dan juga kismis kayak gitu nyambatnya, nang anggur yang di apa? Anggur yang dikaringakan. Itu zabib bahasa Arabnya. Nah, inap itu anggur yang masih anggur yang masak, anggur yang kita tukar di anatuna. Itu ngarannya inap bahasa Arabnya. Bila sudah dikeringkan maka jadi zabib. Jadi zabib. Kurma bila ini hanya diputik ngarannya rutop. Kurma masak di pohonnya. Bila sudah dikaringakan, ada yang tambahi orang gula, ada yang tambahi orang nang madu. Nah, itu ngarannya tamrun. Tamar bahasa Arabnya. Nah, bila jurang tamar, oh itu berarti sudah karing. Itu ujar Nabi, makan kurma, kemudian makan zabib kismis tadi ala bardisyita, atas dinginnya musim dingin. Kita nih gak ada dapang musim dingin di sini. Iyalah. Nah, di negara-negara yang ada musim dingin, musim panas dan musim dingin. Kita nih alhamdulillah sadang-sadang aja di Indonesia, di kampung kita nih. Cuman karena sadang, lalu awak kita nih lemah pian. Lain orang-orang yang berada di negara-negara yang mana di situ ada musim dingin, musim panas, awaknya tuh tak tahan pada kita. Letibun Afrika,
Melihat buahnya tuh kuat-kuat, melihatkan kuat-kuat, yalah. Nah, buahnya yang ada di luar negeri, yang ada panas yang luar biasa tuh. Ini kita nih mati lampu berapa jam? 3 jam. Yalah, kira-kira hanya aja mati lampu satu umat nih setahun ini hanya gini mati lampu. Ha, ada di Yaman tuh mati lampu 9 jam tiap hari. 9 jam tiap hari, bayangkan. MB itu panasnya yang luar biasa, nang kayak mandi bang bilang, kipas anginnya kan sanggup, harus basi, tiap bulan rumah basi, tiap kamar basi. Nah, aslinya kalau kayak kita aslinya kipas angin yang ada banyunya tuh nah dingin juga. Nah tapi 9 jam mati lampu. Melihat mintu kan lawan kita di sini masih alhamdulillah. Nah, jarang bagus kumpul nang dilihat itu nikmatnya jangan balanya. Yalah, nikmatnya banyak. Kadang mati lampu setahunan, kadang mati lampu hanya mati lampu beberapa hari ini abut. Yalah. Padahal banyak. Kita tuh sehat siapa? Sehat 360 hari, 355 hari sehat, 5 hari garing abut bener. 5 hari garing di rumah sakit abut bener. Yalah. Harus abut nang 350 hari itu nang dipandang. Jadi kita alhamdulillah. Nah seperti itu. Nah bila musim dingin, maka supaya awak kita nih panas, nang di dalamnya, maka makannya tuh kurma banyak. Kemudian kismis tadi lawan madu. Makanya di Yaman tuh harat-harat madunya. Madunya larang-larang. Yang sebutul tuh ada yang sampai jutaan lebih. Nah itu madunya bagus. Nah itu diminum, kita minum biasanya itu supaya menghangatkan badan kita di musim dingin. Musim dingin di sana beda, musim dinginnya itu musim dingin kering. Nih pecahan. Bila kita kada bersarung tangan, ini tangan nih pecah, bibir nih pecah. Musim dingin nih jarang kawa takurihing. Apalagi buahnya bagayaan hendak tatawa kada kawa. Bila tatawa berdarah sini. Jadi bila tatawa ditahani soalnya sini sudah pecah, nah sini pecah. Nah jadi bilanya terminal tatawa timbul berdarah padi. Nah kayak itu. Jadi tiap hari gusok pakai nang ada nang anunya tuh apa ngarannya, nah kayak Vaseline itu nih awak kayak itu juga. Nah ini Vaseline yang itu tuh nang musim dingin nangin tuh yang kada tambus banyu wudu. Jadi ada nang kayak di wadah kita ini hand body lah, iyalah hand body, nang itu tambus aja banyu. Cuman bila imbah digosok langsung berwudu itu kada sah wudunya karena apa? Karena banyunya berubah. Nang kayak bibinian tuh lah, bapaknya, bapupur, baginjo, kada dibersihinnya langsung aja berwudu. Itu kan kada sah. Kenapa jadi kada sahnya? Karena berubah banyu nih. Pas sampai ke sini nih berubah, kada banyu mutlak lagi, banyu yang bercampur pupur, banyu yang bercampur ginjo. Yalah, caranya kayak apa? Bersihkan dulu. Nah bersihkan, ada pang melihat acil tadi wudu aja ulun ginjunya masih nampak, anunya masih nampak, kayak pang ini wudunya. Yalah, tuh habis dulu itu semuanya tuh, hanyar wudu, hanyar sah. Amun kada berubah banyu sampai ke sini, berubah banyunya kada banyu mutlak lagi, kada sah digunakan untuk berwudu. Nah kayak itu juga nang buahnya gunakan di musim dingin tadi itu kandel pian, berasa balapis. Awak kita nih dilapisi oleh hand body tadi nang kandel itu khusus di musim dingin. Bila jendeki banyu sini melancar banyu nih, melancar banyu. Nah itu harus digosok dulu bujur-bujur hendak baudu tadi. Hanyar bila pina yakinnya hatinya bang nang main. Pina yakin dah, oh ini pina hilangan dah, hanyar mulai baudu. Nah seperti itu. Nah itu yang di luarannya pakai hand body yang tebal tadi. Kalau di dalamnya madu, tamar, zabib, yaitu kismis. Ujian Nabi itu membantu kalian. Nah, lalu apabila engkau tidur siang hari menjelang zuhur, maka berusahalah dengan keras untuk bangun sebelum matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu adalah waktu zuhur tiba. Bilanya matahari itu di atas kepala kita, ngarannya istiwa. Bangarannya istiwa. Di situ waktu haram sembahyang. Matahari di atas kepala. Kali lagi bayang-bayang kita nih, bermobil tuh kali lagi bayangnya, sepeda motor atau kita berdiri tuh kali lagi bayangnya. Nah habis itu bilanya tergelincir sedikit, tergelincir
Tergelincir ini artinya bergerak sedikit. Nah, maka masuklah waktu zuhur. Sebelum matahari tergelincir itu Jasidin kebangun deh. Artinya sebelum azan. Nah, bangun sudah dan berwudulah. Lalu pergilah engkau kemana? Ke masjid. Waktu itu adalah sebelum waktu salat sampai. Karena itu termasuk amalan yang paling utama. Amalannya utama tapi berat. Yalah, berkata Sa'id bin Musayyab, tidaklah azan berkumandang selama 40 tahun, selama 40 tahun tidaklah azan berkumandang di masjid kecuali aku sudah berada di masjid. Ini amalan luar biasa. Maka nanti di hari kiamat, barang siapa, ujar Nabi, barang siapa yang hadir di masjid sebelum azan berkumandang, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Nah, kayak bulan purnama. Nah, tapi itu berat tiap hari digawi. Nah, kemudian ujar Sidin, salatlah engkau tahiyatul masjid bila sampai di masjid sambil menunggu muazzin menyerukan azan zuhur. Nah, kemudian setelah azan maka salatlah engkau 4 rakaat. Jasidin 4 rakaat. Karena ini adalah sunnah muakkadah. Beliau berkata, ini adalah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan rakaat-rakaat ini. Artinya Rasulullah sembahyang sunat qabliyah zuhur itu panjang. Baca surah-surah yang panjang. Nah, beliau berkata, ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Maka aku ingin amal salihku diangkat waktu ini. Kemudian diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, annaman shallahunna, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, fa ahsana ruku'ahunna, dan dia memperbaiki rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya. Jangan bercepat-cepat sembahyang, santai aja. Yang kira kawa mairingi hati kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup dalam hati, ya Allah engkau maha tinggi, hamba rendah. Subhana rabbiyal azim, engkau maha besar, ulun kecil. Cukup itu yang dihadirkan secara globalnya. Nah, ada dulu almarhum guru kita Ustaz Alfi Syahrin, orang Pengaron tuh Jasidin. Ketika Jasidin menjelaskan nang Fatihatuna satu-satu, Jasidin, alhamdulillahi rabbil alamin. Pelong dah hati kita Jasidin. Ketika mengucapkan alhamdulillah sembahyang tuh, pelong hati kita. Alhamdulillah ya Allah, semuanya ini nikmat engkau ya Allah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya kira kita tuh hadir hati ketika mengucapkan bacaan-bacaan sembahyang itu. Nah, barang siapa yang sholatnya seperti itu, shalla ma'ahu sab'una alfa malak, maka akan sholat bersama dia 70.000 malaikat. Berapa? 70.000 malaikat. Asalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur tadi dikerjakan dengan khusyuk dan khudu'. Maka 70.000 malaikat sholat bersamanya, yastaghfiruna lahu ilal lail, dan memintakan ampun untuk dia ilal lail, sampai waktu malam hari. Nah, ini 4 rakaat. Banyak lagi Sidin. Dari Sayyidina Anas, man shalla qabla dhuhri arba'an, barang siapa sembahyang sebelum zuhur arba'an 4 rakaat. Boleh 2-2, boleh 4 langsung. Cuman di sini yang afdalnya sini 2-2. Ghufira lahu dzunubu yaumihi dzalika, diampuni bagi dia semua dosa-dosanya pada hari itu. Pada hari itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian setelah sholat zuhur Jasidin, maka engkau juga sholat 2 rakaat sampai 4 rakaat. Karena ada riwayat hadis mengatakan, man hafaza ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha. Barang siapa yang menjaga ini istiqamah, artinya kada ketinggalan di qadha. Barang siapa yang menjaga atas 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya
ke atas api neraka. Nah, bilanya haram api neraka tuh orang tuh pasti ke surga. Tapi amun janji surga bisa jadi singgah ke neraka dulu. Kamu ini masuk surga aja, bisa aja singgah ke neraka, iyalah. Tapi bilanya hadisnya tuh diharamkan api neraka, berarti sama sekali kada masuk. Sama sekali kada mencicipi itu. Nah, itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah, 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian sibukkanlah ujar Sidin waktu-waktumu setelah itu. Dengan apa? Dengan engkau membaca Al-Quran, menolong sesama muslim, belajar ilmu agama, atau mencari agar engkau itu bisa mengamalkan agama engkau dengan baik. Nah, bisa menuntut ilmu, ada majelis menuntut ilmu waktu itu tuh. Nah, imbah zuhur tadi bisa. Atau bila kada baca Al-Quran. Nah, bila kawa menolong orang, maka tolongi orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi, selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Jadi bila kita hendak hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita tunaikan hajat saudara kita. Bila kita hendak urusan kita ditolong oleh Allah, maka tolongi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mereka. Amun kada jasidin, luangkanlah waktumu beriktikaf menunggu salat asar. Nah, apalagi misalnya langgarnya bahasa wah ini, iyalah boleh ke rumah dan apa-apa aja misalnya antara zuhur ke asar toh, maka dilanggar baik niat itikaf atau di masjid niat itikaf, baca Al-Quran, berzikir, karena istirahat, berabah sambil menunggu waktu asar. Maka ujar Sidin, bila engkau lakukan itu, maka engkau dinilai terus menerus sholat sampai waktu asar, karena engkau termasuk orang yang menunggu sholat. Orang yang menunggu sholat, berapapun waktunya lamanya, maka dia dihitung orang yang senantiasa sholat. Walaupun di sana amalannya ada baca Quran, ada sembahyang sunat, ada guringnya juga, istirahat teguring, bisa tak banyak guringnya sauli. Nah, kan ingat lagi jam 2 soalnya tak asar ada guring, apalagi bulan Ramadan. Iyalah. Nah, tapi itu dihitung apa? Dihitung menunggu sembahyang, dihitung sembahyang tatarusan. Bila sudah sampai waktu asar, ujar Sidin, sudah ajan, maka hendaklah engkau salat 4 rakaat, karena engkau akan mendapatkan doa langsung dari Rasulullah, rahimallahu imra'an shalla arba'an qablal asri. Nabi mendoakan langsung, semoga ujar Nabi Allah merahmati. Siapa yang didoakan rahmat oleh Nabi? Shalla imra'an, seseorang laki-laki kah, bibinian kah? Shalla yang salat arba'an qablal asri, 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu harus diperhatikan waktunya, ialah amunnya kada berdahulu kita datang sembahyang, maksudnya orang anak kamat kita sembahyang 4, jangan. Nah, sembahyang dilihati waktu, dilihati sekunnya, situasi kondisinya. Nah, kemudian hendaklah engkau selalu, ujar Sidin, memelihara waktu-waktumu. Umruka ra'su malika, karena umurmu itu adalah modal daripada hartamu. Wa alaihi tijaratuka, dan ke atasnya lah tijarah engkau, perdagangan engkau. Umur engkau adalah modal engkau, dan di atasnya terdapat perdagangan engkau. Nah, kita nih modal kita nih apa? Umur. Bilanya umur nih habis, tak gunakan gesan yang buruk, maka kita tuh bangkrut, sampai ke modal-modalnya bangkrut. Nah, wabihi usuluka ila naimi daril abad, dan dengan umur yang sebentar tadi engkau akan bisa sampai kepada kenikmatan yang selama-lamanya, fi jiwarillah, berada di samping Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap napas yang engkau adalah permata yang tidak ternilai. Maka setiap nafas engkau itu adalah permata yang tidak ternilai, ujar Sidin. Karena tidak ada gantinya. Kalau kau diganti lagi, taliwat dah hari ini nah, kalau lagi diganti.
Yalah. Maka gunakanlah bagaimana setiap nafas itu engkau menuju Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah. Kita akhiri dengan ini. Salah seorang ulama berkata, sesungguhnya hari berseru kepada manusia setiap waktu dengan perkataan. Sesungguhnya hari itu dia berseru, memanggil kepada manusia setiap waktu. Napa ujar hari itu? Wahai anak Adam, aku adalah hari baru. Esok pulang nih, esok hari apa? Hari Rabu. Maka di pagi hari itu ia menyeru, ujar hari Rabu, wahai anak Adam, aku adalah hari baru. Itu hari Rabu. Dan aku menjadi saksi atas apa yang engkau kerjakan. Maka manfaatkanlah aku, karena engkau tidak akan mencapai aku apabila matahari terbenam. Ujar hari itu, bila sudah aku terbenam dah, nih hari ini Selasa nih, terbenam dah nang matahari hari Selasa nih, kawal lagi mulikakan. Nggak kawal lagi. Yang rugi-rugi, yang buntung-buntung, yang selamat-selamat, yang celaka-celaka. Nah seperti itu. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang bodoh yang terpedaya oleh dunia dan syaitan. Kayak apa garang? Yang gembira setiap hari dengan tambahan harta mereka, di samping berkurangnya umur dan amal mereka. Kita tuh rancak menghitung lah. Harta kita nang kita hitung ya lah. Bilanya bertambah, kita senang, kita gembira. Jangan jursidin orang nang seperti itu. Kada menghitung nang sebutingnya, umur berkurang, amal soleh banyak tertinggal. Nah, paling kada ujar sidin, engkau itu gembira dengan bertambahnya amalmu. Berarti dua nang kita hitung tuh setiap hari itu, atau setiap minggu kah? Bertambah harta dan bertambah amal. Jangan engkau termasuk orang nang gembira bila bertambah harta aja sidin, amal berkurang kada sedih. Maka kebaikan manakah dalam harta yang bertambah sedangkan umurmu berkurang? Janganlah engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal saleh. Oh ada bertambah nah. Tahun ini bertambah. Ilmu bertambah, amal saleh bertambah, baca Quran bertambah. Karena keduanya adalah teman engkau yang menemani engkau di alam kubur. Nang mangawani itu jasidin kainang itu tuh. Amal saleh, Al-Quran, sembahyang, itu yang mengawani. Mun ngintu nang tertinggal, parahnya dalam kubur. Yalah. Ketika itu engkau ditinggalkan oleh istri, dede istri nah anak 4. Harta, dede juga orang bawa harta. Anak-anak, itu juga anak ada nah akunnya 4. Yalah. Dan teman-teman engkau, walaupun jarnya kita teman setia apa? Sehidup semati kalau bini itu. Yalah, itu janji palsu aja. Kadang nang hakunnya nang sehidup semati, munnya lakinya mati, 4 juga dalam kubur. Tidak. Yalah. Maka jasidin, bergembiralah engkau dengan bertambah amal, dan sedihlah engkau bila ketinggalan amal. Nah itu ciri iman sempurna dalam hati. Ujar Nabi lah, idza sarratka hasanatuk, bila engkau tuh gembira, senang, bertambah kebaikan. Asalnya bersedekah misalnya 5.000 aja seminggu. Oh, bertambah jadi 10.000. Berarti senang hati. Iyalah. Atau sembahyang sunat asalnya 2 rakaat, tahun ini jadi 4 rakaat. Sembahyang duha dulunya 2 rakaat, tahun ini 4 rakaat. Tahun dahulu 4 rakaat. Oh, kawat tahun ini 6 rakaat. Itu bertambah ngarannya. Maka senang kita setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Dan kita sedih ketika ketinggalan satu amal kebaikan. Fa anta mu'min, maka engkau itu termasuk orang yang beriman, yang imannya sempurna. Bila kebalikannya, bisa lagi situ menghitung. Mau bertambah harta, sana gembira. Kekurangan amal, kada ada sedih sama sekali. Nah, itu orang yang kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat.
Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menyibukkan diri kita dengan berbagai macam amal ibadah, dan amal ibadah itu diterima di sisi Allah, kita seberataan mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk majelis yang setengah bulan itu pulang, bisa libur pulang karena kami masih di Mekah. Insyaallah kami akan berangkat umrah hari Sabtu ini, bawa jamaah 45 orang, 20 orang kampung kita buat hambuku sini. Nah, kemudian salajur nih matar ading ulun nya belajar ke Tarim. Ading kami ini tiga ada di sana. Bila lawan ini berangkat pulang berempat di sana di Tarim. Jadi empatnya umrah jualan kami. Habis itu kena babis ke Tarimnya, ke Yamannya babis saja lagi. Nah, doakan berataan mudah-mudahan kami yang berangkat diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, kemudahan, dan diberikan umrah yang makbulah, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك عملا صالحا متقبلا، نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شكورا، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله